usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong gabi televiewers, ladies and gentlemen who are watching us right now. Welcome to another episode of the Cebu Lady Lawyers Association's Partners-in-Law. I am your host for this evening, Attorney Christy Marie Alga. So if you have noticed, karon pa jud ko nakabalik no after a period of hiatus kay na busy sad ta sa atong kaugalingon nga schedule natay mga ipang-atiman. But now I am happy to be back and host this episode wherein ang ato ang guest is personal gyud nako nga kaila. She is a successful businesswoman, a consultant of Udotco Advertising or UADS, and she is also a Philippine Navy reservist. Aktibo dyan siya sa mga kalihukan sa Philippine Navy. And nagdungan mi ani og join sa usa ka organization nga gitawag og Junior Chamber International or JCI. We belong to Woman Dawe chapter. And karon siya na ang umaabot nga president sa amo ang chapter. So dili na ako maglangay pa, akong ipaila-ila ninyo ang babae nga gwapa, very beautiful inside and out, very hardworking, and she is more than ready to serve as the incoming JCI Woman Dawe President. So everyone, let us all welcome President Irish Castro. Good evening, Press. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi, attorney, og salamat sa invitation. Salamat nga gi-invite ninyo og gikalipay ko gyud nga gi-invite ninyo ang JCI Woman Dawe chapter. Salamat sa kaayo, Press, no? Kay bisag busy kayo ka, nakahigayon gyud kag bisita na mo diri sa CCTN. So karon, magsugod ta sa atong interview, magstorya lang gud ta about nimo, about sa organization ug sa mga projects nato sa JCI Woman Dawe. So, introduce yourself again to our televiewers, Press. So hello everyone, maayong gabi natong tanan. Ako si Irish Castro, ang incoming president of JCI Woman Dawe 2022. So, thank you, Press. So, unsa man di ay ning Junior Chamber International? JCI or Junior Chamber International is a non-profit organization of young active citizens aged 18 to 40 who are committed, who are engaged of creating impact of their in their communities. All right. So, unsa man ang gibuhat aning JCI, Press? Attorney, we create as I've said, young active citizens. No, we focus on professional development, economic opportunities, and creative solutions to address problems across all levels of society. Alright, so nindot ning JCI, no, kay daghan man gud mga activities, mga kalihukan para sa community. So mo na ang JCI all about. How about unsa daghan na kalain-lain man ang chapters Yes. sa JCI, di ba, Press? So usa na ani ang asata na belong, yes. correct? So ang JCI Woman Dawe chapter. So unsa man ning JCI Woman Dawe? JCI Woman Dawe is in Chapter 4, Central Visayas, and composed of all female chapter. Right, so for kuan day ni ang JCI Woman Dawe composed of all females, yes. mga professionals, pero not necessary man ni nga taga Mandawi. It is not necessarily nga from Mandawi ka, Mandawi ra gyud ang inyong activities or inyong projects, but all over province, Cebu province. So, murag interesting kaayo ang pangan nga Woman Dawe. So, Woman Dawe, mga babae puros, nya sa Mandawe man siguro ni siya na organized, Press, no? So, Yes. giunsa ni pagka-create ang ato ang chapter? Okay, so JCI Woman Dawe, we got our name or we got our chapter from our mother chapter, which is JCI Mandawe. And yet, we do operate and provide community service not only in Mandawi but all over, as I've said, all over Cebu province. All right.
So, ang sa Mandaue, ang counterpart di ay sa Womandaue is Mandaue. Mandaue. So, composed na siya og all All men men. sa dito. Yes. Okay, pero nag-una ni ang Mandaue, Mandaue. kaysa sa Womandaue. Womandaue. But the birth of Womandaue is because of our chapter nga Mandaue, Mandaue. di ba? Interesting akong nahibaw-an kay ang sa Mandaue, composed mo siya mga lalaki, Mga lalaki. puros nga JCI members, and then kuyog ilang mga girlfriends and wives, Wives. di ba? Magsige True. kuyog sa ilang mga meetings. Partners. Nila. And so, nakahuna-huna ang JCI Mandaue nga, why don't we create chapter nga para sa all-female, ang para sa ilang mga partner, so di na sila magsigig kuyog sa ilahang mga partner sa Mandaue. Okay, so ikaw, Press, why did you join JCI, Womandaue in particular? Honestly, attorney, interested ko since elementary. Nag-join ako sa mga charitable projects or events. Sa ako ang mama pa lang. And then, moto, kuan ko nga na ay all-women group. So, at the same time, timing nga na ako'y kaila, which is si Attorney Pam. Okay, si Attorney Pam, sad bitaw ang Oo. nag-recruit na ako sa Womandaue. Okay, so mga charitable activities, no? And then you decided to join a chapter nga all-female All-female. para mapakita yun ang Yes. women empowerment, Empowerment. di ba? Press. Correct, correct. So, unsa naman ang mga activities sa JCI Womandaue? Nga itong mga- Attorney, for this year, fulfilling kayo ang JCI Womandaue, no? Because last July, we had our kasalan sa isla. And then, after that, nagkuan sa Ugasa sa isla. And we had project vaccination with Yuntay and project Balik Buhay. And also, we had breastfeeding month awareness in Mandaue and Mamo Jam. Also, ang latest, which is Stand Up for Downs, so mo na siya. Oh, sige. So, ang katong mga namoy mga tayo mga activities sa isla, no? Katong kasalan and gasa. So, ang kasalan, unsa man to ato ang gi-provide ato? Kasalan is kuan to siya more atong gitabangan ang mga fishermen folks nga dili ka afford magpakasal kay sa Olanggo man to siya. And then maglisod sila og labang-labang, di ba? So kita nila ni reach out nila, kita ni kuan nila nga makasal gid sila. So, ang JCI Womandaue ang ni-organize sa mura to siya mass wedding sa Yes. Olanggo. And then, ang kaning gasa sa isla, sa Olanggo, gyapon Sa siya, Olanggo Press. gyapon siya. Alright. So, unsa may ato ang nahatag ani sa kuan taga-isla? Kaning activity. Ang gasa Gasa sa isla. Naatay naghatag ta atong mga personal hygiene kits, and then kuan feeding program sad. Okay. So, ani na itong makita nga, ang mga programa sa JCI Womandaue is not just katong sa mga diri lang sa ato ang duol, kundi mo tabok pagitag isla. Isla. Di ba? Para makatabang ta sa atong isig katao. And then, ang katong project vaccination, what was it about, Press? It was all about bakuna gyud sa mga employees sa Yuntay. So porsige na mo sila nga magpabakuna. Okay. So, ang sa JCI Womandaue is trying to be relevant, no? Especially during During this this pandemic, pandemic, yes. nga makahimo sa tas atong efforts to promote vaccination, Vaccination. di ba? Kay importante man gyud nga daghanat ang mabakunahan karon against COVID-19. And then, ang kaning breastfeeding month, unsa atong gibuhatan ni Press? Breastfeeding month dito mi sa Mandaue, naghatag mi mga milk for the breastfeeding moms, and then naglecture pud mi. Nag-lecture sa Oo. about women Women rights, rights, yes. ng violence against women, no? yes. And ana na to makita nga sa JCI Womandaue, we really have efforts for our women and children. So, and also kaning Mamo Jam, Mamo di Jam. ba? For the Mamo Jam, nag-fundraising ta ani, which nag-create ta og kanang mini concert for the what do you call this, kanang Mamo, katong kanang nag pagpa-check up yes Sa- sa ilang breast. breast. Okay.
So timing man sad to katong pag-October man to no nga Yes. Breast Cancer Breast- Awareness Month. So ang project sa Woman Dawe was related to it, sa di ba? And then ang kaning latest nato nga project is Stand Up For for Downs. Downs. So unsa man interesting ni siya nga Actually, activity. yes. For this latest na project nato no, kanang very dear to our kuan gyud chapter, because especially our project chair si Ella, LSDD Ella, siya ang nag-kuan ani organize. Personally, birthday to niya this month or last month. And then naka-create siya og idea nga mag-fundraising siya, and then ang katong iyang natigom nga money iyang gipalit og kanang mga cellphones ana. So kani siya gihatag ni siya, gi-turn over ni siya nato sa kanang mga naay disabilities, mga Down syndromes children. So last 2 weeks ato ning gi-turn over worth 6,000 nga load cards, and then 6 ka units of cellphones para ni silang therapy, virtual therapy nila. Ang ilahan nilang parents ang mugay nila kay that's why because of pandemic sad, so moto nga kailangan silang i-virtual therapy. So kato ni Nga wala man sila yung cellphones, maglisod Oo. sila og cellphones. So ang atong beneficiaries ani is from one location. Dili Or lahi-lahi siya attorney, jud. oh. So giunsa So na naabot og barili Oo. ang gi-turn over ani. giunsa na to pagpangita ang ato ang mga beneficiaries. Si Project Chair Ella, naa siya kaila, and naasad siya sa kanang King's property. So, naa siya yung mga kaila dito nga kanang na-Down syndrome. Okay. So ang kato nga project mga pila ka buok children with Children. Down syndrome ato ang na 10. cater ato. 10. So 10. very helpful na gyud ni siya no kay nag-provide tag cellphones, but dili lang cellphone, with loads na siya yes. para makakonduct sila og online therapy. Therapy. Okay. So ang ato ang another advocacy is unsa pa man atong mga upcoming projects. For the upcoming projects, attorney, we have Ati Tribe, which is sa Nagan as siya located, and then mga kanas la tribo no. So ato nang paningkamutan nga makatabang ta nila sa ilahang mga sustainable needs nga kuan kay luoy man kayo sila niya wasad sila tubig dito. Community gina sila nga puro sa mga tribo. So atong plano didto pohon is unsa man to press. Ato Ato sila na to ang sa kuanan. Ati Tribe. Dili intam kuan pero atong paningkamutan nga makapahimo ta nila og kanang deep well. So para na sila tubig. Sakto, because water is very essential, Yes. jud. Murag gamit gyud kayo ang tubig, and then if maka-provide ta na pohon, hopefully Hopefully. with the help of our sponsor siguro Yes, oo. mag-partners ta no with Yes, yes. other entities. So We are very much welcome yun. okay. So sa karon, we will just take a break, and then we will focus our discussion na on the Stand Up for Downs nga project sa ato on JCI Woman Dawe chapter. So please stand by, and we will take a short break. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga Sugboanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo.
marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Alright, and now we're back. We are still with our guest, incoming JCI Woman Dawe President, Irish Castro. Okay, Press? So, gusto na ko balikan to atong discussion ganina about your project on Stand Up for Downs. So, Stand Up for Downs was for the benefit of 10 Down syndrome patients or children. So, what made us or what made JCI Woman Dawe have that project? So nganong nagkuan ta ato nabilian nato ang JCI ang Down syndrome patients and also nganong pag last month man to nato gi-conduct. Mo to ako na mention ganina nga birthday sa ato ang project chair or LSDD Ella. So nabighani siya nga naa siya nakitaan or naa siya kailangan na ay Down syndrome. So mo to nga naka-create siya og idea nga kanang mutabang gani sa kuan then naamday kaila to ang patient pod nga nailain. So iyan lang gikuan tanan. Kaya magdasad sila yung community, no? Yes. Of children with Down syndrome. So, ang sa other countries, Press, akong nadunggan or ako nabasahan nga, they have awareness month for patients with Down syndrome or persons with Down syndrome. They hold it in November and some in October. Ang sa Philippines, for the information of everyone, it is in the month of February, di ba, Press? Okay. It is based on proclamation number 157. This was signed by President Gloria Macapagal Arroyo. So in the kuan sa month of February, mauna ang sa Ang sa Philippines Philippines. nga Down syndrome But awareness month. attorney, it is also connected since kuan man taro November no and it's Children's Month. So in align gyapon siya sa ato ang project. Yes, sakto. So Children's Month and at the same time katong Down Syndrome Awareness Yes. Month. So napa-early lang ato kay na November pero supposedly it was February but nevertheless any month we can Yes. do good projects for Projects. them, di ba? Anytime. And also sa ato ang law, ang kanigong mga persons with Down syndrome, they are protected and they are given privilege sa atong constitution pa lang. They the state, the Philippines provides adequate support to the needs of persons with Down syndrome. Also, another law said nga nag-protect sa ato ang persons with Down syndrome kay ang Magna Carta for persons with disabilities. Kay ang kuan man good, Press, no, ang Down syndrome is ma-consider man siya as person with disability Disability. because
according to the law, ang meaning sa disabled person is one that is suffering from restriction or different abilities as a result of a mental, physical, or sensory impairment. Diba? Kay if nakakita jud ka og kanang actual jud na in person jud no sa Yes, ato ang yes. persons with Down syndrome. So naay impairment sa ilang mental or sa physical, and then ang sa ato ang laws protected ni sila and they are granted rights and privileges. So natay provision sa atong balaod yes. nga they have the same rights and privilege as other people in our society. So unsa man ang naa sa ato ang law press, unsa man ang gi-provide nato para sa ato ang persons with disabilities. So muna siya, attorney, we have employment, education, and prohibition of discrimination. For the employment, kuan na siya, for equal opportunity of employment na. So walay ginakuan ang Discriminate. Yes. Equal gitanan, wala tay gina-discriminate ana. Sakto. Kay as long as the person with Down syndrome or the person with disability is qualified for the employment, then there is no reason to restrict him or her from the opportunity of employment. Correct. And also sa education, sad press, So sa education, we have adequate access to quality education and ample opportunities to develop their skills. So equal gitanan, and then if they have special skills, diba? So they are welcome to like showcase their talents and skills. so correct. So if pwede sila makaskwela sa normal or sa regular Or lang na school. schools, they are very much welcome, except if they really require special needs or Needs. special education assistance. So mo nang natay mga special education nga mga schools, 'di ba? Press. So natay mga SPED. So kaanta ng kaybawta ng SPED. And then after sa Stand Up for Downs nga project, press, unsa pay ato ang mga other projects in the future? In the future, Kanang for the children. for the children, one of that is katong Ate Tribe, and then katong home stands for Hope for Mandaue Mandaue Enhance. or in also known as home lang Home siya, siya, no, ang ihang yes. short term. So ang atong buhaton dito is mag-provide tag outreach program. Yes. Because home is a children's center in Mandaue. And we have also in Liloan, which is katong Balay Isadora sa Liloan. Amuan na siyang ginatabangan every time, yearly, yes. Alright. Sustainable project na siya nato. So natay mga sustainable projects, not just one time, no, kay ang ato ang gihope is ang atong project mula hutay jud siya, and dili lang siya nga kanang One time lang, one time oo. na spoon feeding. We have ways or strategies to monitor Yes. sa ato ang projects. So ang katong sa ato ang Stand Up for Downs nga project, ang pag-monitor na to ato press is unsaon man to nato para sustainable gid to siya. Ang pag-monitor ato, like monthly, si Project Chair Ella mo visit nila door to door, and then mag-update lang siya unsay mga needs sa mga ato ang Down syndrome patients. Okay. And so open jud ta no sa mga entities or Yes. sa mga organizations or private establishments Na are na willing to donate correct. or sponsor. Bitaw. So for those who are watching us right now, you might want to help us in this project, Yes. because this project, Stand Up for Downs, shows na we want to raise public awareness of this of the Down syndrome, and that we are here to raise also and to advocate for acceptance and inclusion of people with Down syndrome. So ang sa ato ang mga projects, we are not here to highlight sa ilang disabilities, Yes. no, but No. to show that we celebrate their abilities, Yes, diba? correct. Despite Correct, attorney. their impairment or disability. So mo na siya ang purpose sa ato ang
project Stand Up for Downs. Mo nang nindot kayo ang term sa ato ang project, di ba? Nindot kayo pagkahimo. Stand up for downs, yeah. Okay. So ato ang i-lift up ang ato ang mga fellow men who have Down Down syndrome. syndrome. With the very successful projects of Umandawe, no, we have experienced or we have accomplished a lot sa ato ang chapter. So unsa man ang mga challenges nga atong mga na-encounter? Challenges attorney, actually daghan kaayo, like sa ato alang members dili nato matapok tanan, and because of kanang di ba natay kaugalingon mga priorities Sakto and jud. so mo na maglisod sa time, members, and then sa funds. So kailangan ta magkanang think kung asa pa ta makakuha og funds. So mo na siya ang challenge. So sa kanang aspect press, iusa na nato pag overcome na no kay lisod jud bitaw ba sa Oo. finances na istoryahan. So iunsa na nato pag overcome nga challenge. Kuan lang yun kanang maatuta sa ato ang LGU to ask help, and then thankful sad nga naagi mga kanang kuan private sad nga mga sectors, and nga mo share sa ilang blessing. So muna we do fundraising. Yes. Okay. So na-mention mo ang LGU Express, no? So we forge sad partnerships jud with the Yes. local government, because in doing projects di man jud ta makalihok, di ba? Yes, O correct. walay authority or guidance sa ato ang tagsa-tagsa ka mga local governments kung asa ta mag-conduct sa ato ang Ang project, projects. di ba? So unsa pay ato ang mga natap nga mga partners, press? For our kanang long-term, of course, the LGU, which is Mandaue, and then for we have also Lapu-Lapu, Lapu-Lapu. LGU, Talisay, and then since I am connected with Navy, so sila pod not financially siguro or kanang kuan, pero with their time and abilities nga makahelp sa ato ang mga kuan kana dako na kay tabang. And then how about sa mga private foundations who also advocate for mga charity? Kinsa man atong mga na-partner, press? Na partner na to mostly attorney mga kuan good business sectors. Like sa atong past presidency president daghan kay siya mga kuan, so karon naggama pa ta og kanang kuan kung kisa atong maduolan. So magkuan pa jud ta ato yun ang kinahanglan Kinahanglan, press, oo. no? So anyway, with the help sad of our members Oh, who yes. are connected to different fields in the society, mas easier siguro, no? Pero mo na nanawagan ta karon sa atong mga kuan, sa atong mga viewers karon na we are open for Yes. partnerships and for projects, also projects proposals, di ba, for the community. And also I just like to add on, attorney. If who wants to join JCI, especially Woman Dawe, you are very much welcome to our organization. Okay, so unsa man nila, press, if ganahan sila mo magpa-member nato? They will just need to message our FB page. Okay, so our FB page, press, is Is JCI Woman Dawe. alright. So far, press, as kanang pila ka kay when kay ka nag-start sa JCI Woman Daw? Nag-start Sabay man ko, ta ato, sabay diba? ta. Sabay ta 2019. 2019. So it's 3 years na. 3 years na. And then so far, imong experience, kumusta man? Fulfilling ra. Fulfilling nga naa kay natabangan, labi na kay before mo good shy type jud kay ko. As in wala ko kanang kuan sa ako akong mga close friends kanang kanang hinabi or kanang mo duol. Pero since when I joined JCI, na kuan ko na uplift, and then at the same time self growth gyud. Diha na ko nga mo gawas ka out of the box sa imong mga kanang personality, so na kay makatanan. Daghan kay ko nakatanan gid, attorney. Okay, so ang sa JCI Woman Dawe DI is for
for President Irish, dili lang siya naka-help sa other people in the community, but she was also able to discover more of herself. Okay, so from being a member in 2019, and now here she is, our incoming president for 2022. So maka-proud yun na imohang journey, press, no? So aside from sa katong mga challenges, ang sa JCI Woman daw Westside is naapay mga lain sigurong activities and projects, and also ang atong paningkamutan nga ang ato ang mga projects is relevant to the society and relevant to that time. So mo nang during pandemic, wala ta ni stop good, di ba? Og himog project. So naghapon ta Yes, very correct. active even during pandemic. No pandemic can stop us, di ba, Press? Okay, so we'll take another break, and then please stay tuned. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. It's love in action, true love, faith in action. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Sa tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay
graduation, Monsignor. Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello again, televiewers, and thank you to our sponsors. So now we're back still with the JCI Woman Dawe incoming president, Irish Castro. So again, ato ang i-refresh ang atong televiewers press kung unsa ang JCI. What does JCI mean? JCI means Junior Chamber International. So for the JCI Philippines, it has 124 members, active members. And for the local, we have 200. For JCI Woman Dawe chapter. Yes, for the chapter. Okay. So sa ato ang chapter, pila ta kabuk active ron press? I can say 30 active members. Alright. So nana siya increase no from Yes. the last year's membership kay before mga pila ra sa tato 20 plus. At least now nakaabot na tag Naabot tag 30. And yet bisag sa small number nato, we were able to deliver quality and relevant projects. Ang mga activities like dili lang from sa ato ang urban areas but we also go to rural areas, and our beneficiaries are across the different sectors or marginalized sectors in the community, such as women, children, and lately katong ato ang persons with disabilities or katong persons with Down syndrome. And then so, press, in your upcoming journey, but now I know, ready naman jud ka, kisugda naman nimo kay even before you started your Yes. your administration, rag na naman kay mga activities, and di ba, na namin upcoming strategic planning, so inyo na gyud ka ready ang si President Irish. So, unsa may mga preparations? Attorney, I can say nga, I am not born a leader, no, but for the preparations, ang moral support sa mga taong members, mo nang ako ang ginakuptan yun o ginasaligan, kay I cannot do it alone. Sakto Diba? yun. Yes, Dili Pres. na ako mabuhat kung ako alang, kay lisod yun, di siya nato mabuhatanan ang ato ang mga mission. And then, part of it nga nag-prepare ko is reading books. So, kay sa una, di mo ko tigbasa, no? Nganong makatabang maning pagbasag books, press? Daghan ko kuan kanang about leadership. So, daghan ko kanang nakatunan kay ang ako mong pagtuo before kay abig leader ka, imo na ding makuan kanang walay kanang protocol ba or walay kanang kuan sa imong mga members, pero after reading I forgot the book, the title. But naa siya yung mga kuan gyud guidelines in how to be a leader. So mo na siya. So you're up good to the challenge of being a leader, no? To lead an all-female group. So ang pag-accept nimo sa presidency is an milestone nino sa imong hangkay. According to her ganina, she's a very shy type of person and karon lang siya nigawa sa iyang shell. So salamat, magpasalamat sa And attorney, prior sa accepting the role of being a president, ni undergo me or nag-training me sa Isabela last this month lang, November. November. Nag-President's Academy me, which is na-nurture sa ang amoang ka ng learning. So mo na daghan siya og kanang preparations gyud nga kuan
being a president. Okay, kay ang JCI sa Dude, it's all over the world Yes. man, di ba, Press? So, we get to top other chapters sad para sa internationally and nationally sa Philippines. Natay mga sister chapters, and then nasay mga other chapters na mo provide sa og kanang mga trainings for us, yes. diba? Because our chapter is relatively new. Gini siya pila pa ni ka years ang JCI Women Daw 10 Press? years, attorney. So 10 years. So murag bata pa Bata gyud pa ni siya, siya. So murag siya baby chapter, and now maningkamot gyud ta to learn more, to grow as an organization, and we can do that by joining different seminars, trainings. And in JCI, attorney, diha ma-nurture, di ba kay since age 18 to 40 man. So in preparation isa sa mga big agents or agency or kanang mga NGOs. So kita nagkuantag mga trainings yun. Di ba? So in preparation na siya nga mahima pang Rotarian. Okay, sa other organizations like Rotary yes, Club, yes. diba? Kay GCI is for the young professionals. So when we graduate from JCI, so ato tapadong sa Rotary. Okay. So ang sa to mga projects siguro, Press, para mas sustainable jud, aside from katong mutapta sa atong mga LGUs, sa ato siguro mga next projects is we can tap mga national agencies. Yes, di ba? Like akatim mention ang Philippine Navy. Philippine Navy is always there to support us, to provide assistance sa atong mga activities. But we can also tap mga other national agencies like the SWD. Correct. Diba? Kaya kato sa atong mga projects for project for persons. Actually, yes, we are connected with the SWD. Sa atong mga social works, di ba, Press? And also, kung natay mga projects with the environment, we will also engage the ANR, di ba? So, in that way, ang ato ang mga projects is mas sustainable siya, kay aside from natay mga gibot nga projects, ma-monitor sad siya, and then nasay guidance from ang katong mga experts yun on the field. Kay sila man kahibaw kung saon, di ba? So sa government nga side, maka-provide sila og kanang assistance, guidance, and support also, because as you have mentioned, we cannot do it alone yun. So si Press, mag-ready na lang yun ni si President Irish, no, na marag everywhere na ni siya maka-meeting yun, di ba, for projects. President Irish is very brave na and courageous to accept this challenge, very big challenge, kay di jud lalim nga mag-lead og organization, and not just organization nga, internal lang, but we engage with other people, mga external na to nga mga beneficiaries. Actually, I'm attorney, preparing and willing to accept any challenges nga maabot sa ato ang sa ato ang chapter. Anyway, I know si Press Irish can do it. Yun can will have grace under pressure, di ba? Obvious one nun kay saya na dili lang siya makulbaan, dili makuyawan, always up to the challenge. Yun, grace under pressure mo na akong makita sa amo ang upcoming president sa Woman Daw. And I think mausad yun na ang label sa Woman Daw, di ba, Press? Mga kuan lang, pakikay-kikay lang, di ba? Pero deep inside or deeper than that, naay ka ng mga mission na empowered, di ba? Empowered women. Mao na siya ang brand sa JCI Woman Daw. And then again, for those who are watching us nga interested mo join sa ato ang chapter, ang ilang buhaton ng press is ato lang balikon kung how they can join, kay basig karon pa nakatan-aw ang uban. So for those who are interested to join our chapter or organization, which is JCI Woman Daw, you can reach us in our FB page, which is JCI Woman Daw.
Okay. So, i-like lang ang among page, JCI Woman Dawe. Makita ninyo din ha ang mga projects accomplished, ang among mga members na asa din ha. So, you will know more about us. Actually, we can share to our viewers, Press, no, ang journey sa atong one member na si Ella also ang pangan, nga ni-join siya sa Yes. ato ang organization by messaging us lang yun sa FB. Correct. Diba? So, for those who are willing and are interested to join, you can just message our Facebook page. And then sa current nga situation na to ron, Press, in a pandemic, unsa pa may ato ang mga activities na nasa ato ang ato ang giluto karon? Moto ang Ati Tribe. Ang kuan. And also the home. Oo. So, ang sa katong mga related sa COVID-19 na mga projects, Press, like katong vaccination, ato pa to pala yun. Yes. And then also, since Christmas na, I mean, December na, Oo. diba? So, naate mga gift-giving activities. Kay maumang yun siya ang essence sa Christmas. Christmas is about giving. So, JCI Woman Dawe, kay nag-prepare na taron og mga projects nga maka-share ta sa atong blessings through gift-giving activities. And then, ang sa ato ang mga projects nga related sa COVID-19, padayon pa ang vaccination, mag-promote ta sa vaccination, especially now nga It's normal and it's necessary Oo. to get vaccinated. So kay katong ato ang gi-help na establishment sa vaccination is unsa to nga Yuntay to nga company, Press, no? So, we aim to, basig pohon, makapili na sa taglaing establishment or company nga mahimo na to beneficiary sa atong vaccination. So, asa ganito ni conduct atong vaccination, Press? In Lapu-Lapu. Okay. So, ni-top taan ni sa Lapu-Lapu LGU, sad, no? Yes. Mayor Ahong is very supportive Supportive. sad of our activities and supportive of our organization, sad kay. Alright. So, unsa pa imong ikasulti, Press? Ako ikasulti attorney. You have last message? Kay I think we're almost done na. So, sa akong ikasulti or message lang no, to the young active citizens karon, believe in yourself kay kabalo ta mismo sa atong kagalingon nga naagid tay mabuhat, not in ourselves but to the whole nation or sa atong community. So, kung naamoy ka ng special skills or talents nga inyuhang ma-share sa uban, then go for it. Yes. So, Press Irish really advocates for service to humanity, di ba? Yes. Because in JCI, we believe that Service to humanity is the best work of life. So, mao yun na ang gi-embody, mo na ang gi-practice ni Press Irish, no, sa day-to-day activities, and she is very willing to give a part of her life to serve others. Kay dili gyud lalim no nga sa Yes. president, murag makuhaan gyud imong time, imong days, ma-spend nimo more Actually, nag-full-time na karon na tayo. full-time na si Press Irish. Kaya para matutukan yun na ang mga kuan. Kay your administration will be good for 1 year, 1 diba? year, So, yes. wala jay plano si Press It's a Irish 1 year na to lead. usikan. It's a 1 year to lead. So, gamay na siya nga panahon. Oh. So, iha na lang yun nang mag-dedicate yun niya iyang self in the service of JCI and the communities that JCI is helping, no? Or is reaching out. And then, unsa pa man ato ang masulti, Press, sa atong televiewers karon. If also, kung ganahan mo, nasan mo yung recommend nga projects even if you are not Yes, members, yes. di ba, Press? As we've said with attorney, open me kung kinsay makik-partner or kuan kami lay mo organize, pwede ragid kaayo. We are open yun. And also, if your communities might need help, di ba? Yes. We will see what we can do
to help, di ba? To provide assistance. And then also, willing man gyud mi nga mag-create og projects nga ma-feel gyud sa mga tao o sa communities. So, pwede ra jud mo message again sa among FB page kung na may ma-suggest na mga projects, and if na mo lead kung pwede atong ma-partners or ma-sponsor sa atong mga activities, then surely we will provide yun. And again, ang JCI Woman Dawe is composed of different women professionals from different fields. Yes, diba? like And, you, oo. lawyers. So, nami mga lawyers. Yes, and then businesswomen, nurses. Oo. So we also have members from the medical field, natay mga nurses, natay mga businesswomen, doctors, and then ana. So ang amua is kuan gyud maka-help gyud me sa community in different areas. As mentioned kanina, kuan pa gani mulabang pa jud mig isla, di ba? Para lang jud sa ato ang mga projects and maka-help ta sa other people. And so, thank you very much, Press Irish. Very inspiring yun ang imuhang story, no? Of not being born a leader, but taking the challenge to lead gihapon with grace, diba? Grace under pressure. Mao ang si Press Irish is an epitome of an empowered woman. Thank siya. you, attorney. Okay, so wishing you luck, Press, sa Thank imong you so administration, and we are very much willing to assist you. Support gid mi nimo through and through, and then ayaw kabalaka because we are here to help with our partners, with our sponsors. We can do it, Press. Yes, we can do it. So, thank you very much, Press, for your time. Thank you, Ari jud kag nigahin jud kag oras no mo bisita na to di CCTN. So, thank you also to our viewers, and thank you for always tuning in the show. And naa di ay mi YouTube channel, Partners in Law Celia. Kung ganahan mo review ani, pwede mo tan-aw sa atong YouTube channel and atong mga past episodes na po dito. And thank you to our President, Celia President, Attorney Joyce Adlaw, to the IBP President of Cebu Chapter, Attorney Pamela Condat, thank you. To the management of CCTN, we have here the staff also. We have Ferdy, Milo, and Dave. Thank you kaayo sa pag-assist namo diri, and thank you again sa CCTN management for the opportunity to host and to have our program here. And so, mauna to siya ang atong episode for today, or for this evening. I hope you will have a great week ahead, and I hope you learned or you have taken something from this show with our guest, President Irish Castro. So, this is Attorney Christy Marie Alga. See you next week, and have a wonderful week ahead of you. Keep safe, and be vaccinated. Diba, Press? Alright, so thank you kayo, Press, ha? Thank you. Sige, thank you everyone!